Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil nggih mulai nomor hadis 193. Hadis nomor 193 322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid Al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u wa an-nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun kepanggih. Yasma'u ngumpulna sapa Allah. Yasma'u ngumpulna sapa Allah an-nasa ing manungsa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayahtamuna mongko dadi padha susah sapa an-nas. Fayahtamuna mongko dadi susah sapa an-nas dzalika krana mongkon-mongkon jampu. Iku dikumpulno susah. Pakalan dawuh sapa Ibnu Ubaid, fayulhamuna lidzalik. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa an-nas lidzalika krana mongkon-mongkon jampu. Rupane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa an-nas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringanno sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya ikilah makan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa annas Adam ing Adam. Fayaqulu namu padha ngucap sapa annas. Anta Adamu Abdul Khalqi. Anta uti panjenengan ku Adam ku Nabi Adam, Abdul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa kawwa biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing si panjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaan Allah, lan astane Allah. Wa nafakhalan niyab sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amarolan ngutus sapa Allah al malaikat ing malaikat. Fasajadu moko sujud sapa malaikat laka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yurihana sing maringi enak atau maringi istirahat sapa rabbuk na ing kita mimakanina sanging panggonan kita hadza ikhlas makan. Fayaqulu mongko dawuh to jawab sapa Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ning posisi nyafaati, iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Adam khotiatahu ing salai Adam. Allah tirupane khotiah asoba kang mekenani sapa Adam. Faistahi mongko isen sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khotiah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh nukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'atsahu wa awwala rasulin. Tegese utahe Nuh kawitane rasul. Bahasa ingkang utus ing Nuh sapa Allah. Kala dawuh sapa Nabi fayatuna nuhan mongko padha suwan sapa ngakeh nuhan Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunakum. Lastu ora ana sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Nuh khotiatahu ing saleh Nuh. Allah tirupane khotiah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Fayastahi mongko subhanallah mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh robo ing pangerane Nuh min hasange ikilah khotiah. Walakin itu tetapine soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim alladzi rupane nabi
Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Fa tu namung padha nekani sapa khalqu Ibrahim Ibrahim. Fa aku mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi iso nyafaati. Wa tulan eling sapa Ibrahim khotiatahu ing salah Ibrahim. Allah dirupane khotiah. Asoba kang nglakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim. Fa yastahi mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kula terangaken ya niki masalah napa syafaat. Maka ya teng hadis Muslim ya termasuk kula bilang balik ya hukum Islam nggih berkisar teng setunggal niku Quran. Nomor kali niku Bukhari kalian apa Muslim itu sing Ismail ulama nggih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu make Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan nggih tenggene kitab Muslim di babno teng baru adna ahlil jannati manzilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling ndek. Jadi anggere ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Ndek. Sing jelas syafaat itu ngeten iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat gitu. Jadi selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tenggo-tenggo syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ya, kan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditenggo-tenggo napa? Siapa? Lalu kalau setuju sebagian kiai pendapat itu ora setuju syafaat, ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe nek butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masyarakat gak mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat men kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kanjeng. Ora-ora masyarakat ana. Nabi ngodat nak tekrang bumbu swarga mergo ngenteni napa? Gendho-gendho. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling ya. Kula tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga, ingin masuk surga, amanah wa aminah sholihan. Itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya napa amanah wa aminah napa sholihan. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk napa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, wae seneng ini kita ana syafaat. Kekarepe kok oleh nakal sithik-sithik tapi tetep mlebu swarga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku masuk apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih mboten masuk faslun. Tapi far'un apa? Orang bu faslun itu apa? Far'un. Kenapa begitu ya? Karena ya itu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga biwiri hisab. Misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat khulunal jannata biwiri apa? Hisab. Ini yang standar ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab Muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu ndek. Afal tandile adna paling ndek. Jadi ndek tidak napa? Adna.
Jadi nak kowe dadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal iku kayak kelas sampai kelas adina, paham ya? Kelas napa? Ndek, ijek napa adina apal tafsir banget napa? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu udah banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni angki minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni angki minallahi syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit itu ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfauna illa bi'izni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bi'izni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, kayak jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian mesti sholawat salam buat Kak Kunjuk Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita tenggo-tenggo napa? Dene rawani muni ngene, Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihadipun. Rawani. Wah, kene. Kanjeng Nabi Muhammad ingkang kita nut jihad bi amwalihi wa anfusihi. Nabi sing liwat sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani itu. Ora sifati dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuh wani. Misalnya nak dekne medhit kategori kikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadzun nafsi, sing nyafati dene. Ora kata. Nyifati nabi kok sing untungno napa? Dekne dadi kaya cara kowe sowan Mbah Hasan Mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang Khadzun nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Paham ya? Yujahidu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakki. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning ngarepe pangeran. Kula nu jarang maca selawat, tapi nak mulang terus. Kula temu putih mulang. Karena ciri utama Rasul niku yatlu alaihim ayatika, ada alaihim lho nggih, eling-eling wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah kudune dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Dadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawasul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut
thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yadau napa? Israhum. Punya tradisi meringankan beban napa? Umat. Wal aghlal allati kanat 'alaihim. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini pancen kalau niat nerangno masalah syafaat atau tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi mestine neresno agamane Nabi jihad. Nang kula wingi jam 11 saya teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan kula yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifatnya Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tengene surat Jumat nggih ngoten waladzi fa'atana wa fil ummiyina rasulam minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu di tabwib, di farqun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kuwe-kuwe rembu swarga. Kuwi kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale ke lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis itu tidak mata ada mingkoto amalu ilamin salasin sodakotin jariyatin orang orang hadis ilamin salasin sapaatin orang orang modal swarga di mamo. Tidak mata ada mingkoto amalu pertama no ilamin ilabi dan salasin itu pertama no sodakotin jariyatin belum ngamal lomo. Awal ilmu yang tafaubi malah ngarang orang kiai ulama. Awalatin solihin ya tulah, bapak bedik misalnya anak apa? Paling mungkin sudah kau tidur ya, paling gampang orang butuh soleh, orang butuh dia anak soleh. Ya malah mau telur tadi. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer, dan sebetulnya hadisnya tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak musita atau pangkikum atau balakum minanisa masna wasulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak populer. Iku nunjukno nek wong bekadun. Ayat sita kok populer ngono. Ayat jihad pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Wah. Mereka mau ngerti, paham deh? Napa? Iku ketok, namun usul hadun nafsi. Saki ya ini hadun, saki ya ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak pulau pribadi, banyak buatan Arab syafaatnya Nabi. Buatan korona sombong, sakit, paham ya? Napa? Mungkin apa? Ataman mentolo ke monggo, yang kurang ajar. Kurang sakit. Loh saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat itu. Umpama kula pengen disafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditekdir mulang Quran pokoke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu tidak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rakil mulang rakil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham iki? Iku nganggo BG palsu cara nakal. Dosa nganggo duit fiktif, nganggo duit napa? Lah ora sampean nang Kanjeng Nabi arep kula.
Kalau mau coba hadis Nabi ribuan, saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yashfa'una illa bi'idznih. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Gini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat asa ayyafasa karofuka maqamam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Bersamaan gak salah paham. Saat ini kan Nabi. Nyetak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep wis tak niati pokoke ben kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Ben mati sing salah dhewe ben kelele. Mboten ngajen salah dhewe. Wong bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, mboten butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga iku gampang. Mau butuh amanah kok amilan apa? Soleh. Buka modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina dadak bayar. Berarti luwih murah swarga timbang rokok bayar. Zina napa? Ora zina ora usah. Murah itu swarga wis rokok. Selingkuh bayar, ngawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh Lan manusa bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Lan kok anak ngenyek manusa wa kana linsan doluman jauh lah. Duasar manusa bento banget jauh lu singgot mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo tambah kenangan swarga tetep luwih murah timbang napa? Neraka. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar suarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lho tenan wong nyerah aku gampang. Sing bare bulat ate nerangno. Ora wati ngalem nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Mangga manyangkut syafaat ngoten niku nggih. Disampeyan aja lebokno ati. Enggak aja lebokno ati. Syafaat wis kok. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid-mursid itu joyo, kesawangane iso nyafaati bengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nak Nabi Nuh ora iso, pemeneh Pak Yai. Lagi hadis sahih, bener. Nabi Nuh, nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi termasuk nabi napa? Papan atas, cara klasmen lho. Papan napa? Mboten. Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Sak top-top ulama derajate mbek nabi ku kuwatek berkilo-kilo, bermil-mil. Lan jagoan ngaji wong alim tak jagoan rusak ilmu nu dadi ben sing percaya syafaat ya keben sing percaya mursid syafaat ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita anak mursid iso nyafaati. Nek dalil-dalilan ya iki dalile. Entah nyerah Nabi Musa napa? Nak dalil lho. Nek arek terus lemes kuwatir kanthi syafaat. Modal. Sing ana nek hadis musuh warga ya ila matabru adam ing kotoa amalu illa min salas. Ini pertama iku modal sedekatin jariyah. Sedekah kudu jariyah. Jariyah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. Nah 1 juta kok luwih awet. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kudu sedekatin jariyah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Sithik entek dalam to. Jadi kanjeng Nabi yo pinter. Nabi yo pinter. Jadi
Kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham ya? Berhubung ke masjid jendelane tok sempal. Paham? Lho nggih to. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Kusen-kusene tok sempal. Apa meneh boto mau saya untuk bangunan dirombak mereka untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Dari aten tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye ini gonta ganti, wis tetep tanah damai. Mbok bangunane gonta damai. Teng nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jari hati ini makna terjemahan sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes terus, biar terus itu kan kekuatannya tuh. Paham ya? Nak ngono ora abot kok iki. Dadi bang ora modal terus arep syafaate apa? Gusti Kanjeng. Lah niki ben sampean ra salah kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nyerah. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Ini wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bikatrotis sujud. Ya, ngene lha napa? Fa'inni bikatrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bikatrotis sujud kelawan aki-aki napa? Sujud. Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berhak disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gendo nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa ini bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, benar kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih, senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi maqam mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Iku fa'inni bikasrotis sujud. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal lak sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbani ulama maknane nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di ning Quran ana lafaz nafilah tapi maknane mafrudah. Sampeyan delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridotan mazidatan lak. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artine wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab asa karo buka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ya gratisan. Lewat kewajiban apa? Ini dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapatisan.